दे 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 स्मेल Amer is playing there. Mia, it's nice. Wow. Make it. Oh, Mia. You look amazing. This Barbie. Amer, there. Amer. 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 You look amazing. Amer. Baby. Zayan. Amer. What is this? Zayan. Amer. We are in home center. Home center. Ah. Bite her. Zay. Zaya. Zay. You liking it? Yes? You're loving it? Wow. पिक्चर किस हाँ हल्का स्लोली 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 Wow, it's nice. ओके गेट आउट Nom, नहीं चलाता है अरे Amer, अरे 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 you're liking it. What is that, Zay? नहीं, furniture. It's nice. It's a shark. उतर जाओ बस. Wow. It's nice. Nice. Zayan. Out. Wow. Nice. बस आ जाओ. पूरा निकालता हूँ पूरा रिकॉर्डिंग में छे Staff announcement. One button on the staff to cast 100, please. One button on the staff to cast 100, please. ओके ये देखो कैसे रखो है. ये टी कप्स देखो किधर है. बड़ा प्यारा है. Zay. देख. वेडनेसडे नहीं हाँ 13 दिन में है क्या ना मेरे को ये डोर है ना मकार में नहीं है डोर है क्या ऊपर रखना वो अरे गिराना को ये है नहीं ये ऐसा आंटी घुमाई आते स्टार्ट ईद मुबारक. ईद मुबारक आंटी मम्मा बाबा क्या करते हैं ये वो से लाइट आता है Amer. वो कर Amer. It's for you.
जा रही नाज alone, nobody. मेहनत करके घर जा रही नाज. Assalamualaikum. Jadaf. Oh, Gigi. Meow. Azar. Meow. Meow. Amu. Amer. 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 यहाँ आमिर की सूरत है पापा. हाँ वेरी गुड. Yum yum. छोटी पापा इनो. Amer. Amer. अब्दुल आमिर. भैया क्या करती हैं? भैया 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 छे छी यार ये डायपर से खेलना है. दरवाजा. भैया Amer. Amer. This is our pantry. Cardamom tea. Yum yum. मुझको पीछा छुड़ाना है पल भर की जुदाई अब लौट आना है साथिया संग रहेगा तेरा प्यार साथिया रंग लाएगा इंतजार. हैप्पी बर्थडे नादिया. Yeah. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी. क्या है इसमें? ये रोज फ्लावर ऐसा का है. रोज फ्लावर विथ चॉकलेट. प्यारा है. सेम पूरा सेट होना.
सोचना है? Mir, 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 Amer, Abdul Amer, Abdul Amer. क्या करती है शुरू से? कौन ये बच्चा? Who is this? Who is this cutie pie? Amma.